आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी काल ताळगांवां डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत जाल्ल्या कार्यावळींत राज्य सरकाराची मुखेल कल्याणकारी कार्यावळ म्हजें घर येवजणेची सुरवात केली। सरकारीन कॉम्युनिटांत जमनीचेर बांदिल्लीं घरां नियमीत करपाचो आनी थंय दीर्घकाळ रावपी लोकांक मालकी हक्क दिवप हो येवजणेचो हेत आसा। तशेंच तांणी काल 2452 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आनी महसूल मंत्री आत्नासिंह मोन्सेरात हेर मानेस हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना शाह हांणी म्हळें, माझे घर योजना ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, वो एक कुशल प्रशासक का परिचायक, वो एक संवेदनशील सरकार की परिचायक है और वो मोदी जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो रिफॉर्म्स के लिए बहुत बारीकी से मेहनत करती हैं उसका परिचायक। कई प्रकार के कानूनी चुंगाल में फंसे हुए लगभग 11 प्रकार की अलग अलग कानूनी चुंगाल में फंसे हुए गोवा के नागरिकों के अपने मकान का अधिकार देना और कल से वो कह पाएंगे कि ये घर मेरा घर है, ये माझा घर है, ये बहुत बड़े एक प्रकार से एम्पावरमेंट की निशानी है। ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत हांचें उलोवप जालें। मनीस जन्माक येतना कांयच घेवन येना, मनीस वयता आसतनाय कांयच घेवन वतना, पण आपूण हांगासर तयार केल्लें दायज आपल्या फुडल्या पिळगेक दवरचें हें तेजें स्वप्न आसता आनी म्हणून तर तें स्वप्न साकार करता आसतना आपल्या फुडल्या पिळगे खातीर आपूण दवरलेलें दायज आपलें घर हें तेज्या नांवार दवरचें ही तेजी भावनीक आर्त आसा, तेजें प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा आनी हें कर्तव्य फुडें करपा खातीर मुख्यमंत्री ह्या नात्यात म्हजें घर योजनेच्या निमित्तान ताजें घर ताज्या नांवार करपा खातीर आमी आयज ही योजना हांगा हाडल्या। केंद्रीय घर मंत्र्यांनी राज्यभरांतल्या जायत्या व्हड मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुनयाद घाली। तातूंत जुंता हाऊस आनी सान दिनेशच्या सरकारी क्वॉर्टरांचो पुनर्विकास, आल्तिनार नवें सर्कीट हाऊस बांदप, फार्मागुडयेर छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाची उदरगत हांचो आस्पाव जाता। काल उक्तावण केल्ल्या हेर उपक्रमां मदीं उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्या खातीर विटनेस रूम, गोवा पुलीस मोबायल ॲप, 1930 सायबर हेल्पलायन क्लाउड कॉल सेंटर, मोबायल फॉरेन्सिक व्हॅन हांचो आस्पाव जाता। तशेंच बांबोळे नव्या डेंटल कॉलेज हॉस्टेलाचें आनी पणजेंतल्या कांपाल ग्रीन स्पेसाचें उक्तावण जालें। भारतीय विशिश्ट वळख प्राधिकरणान 7 ते 15 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर आधार बायोमेट्रीक अपडेट शुल्क माफ केलां। इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयान सांगलां की ह्या पिरायेच्या गटा खातीर अनिवार्य बायोमेट्रीक अपडेट शुल्क सूट 1 ऑक्टोबर सावन चालीक लायल्या आनी ती 1 वर्सा खातीर लागू उरतली। ह्या निर्णयाचो देशभरांतल्या सुमार 6 कोटी भुरग्यांक फायदो जातलो असो अदमास आसा। कला आनी संस्कृती खातें नवी दिल्लींतल्या ICCR संस्थेच्या जोड पालवान 7 ऑक्टोबराक सांजवेळा 5 वरांचेर पणजेन कला अकादमीन भारताचो 9वो आंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 घडोवन हाडटा। कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतले। ह्या वेळार हेर मानेस हाजीर आसतले। पोलंड आनी माल्टाचे आंतरराष्ट्रीय लोकगीत पंगड तशेंच गोंयचे लोकगीत संगीत पंगड ह्या महोत्सवान वांटो घेवन आपली सादरीकरणां करतले। ह्या कार्यावळींतल्यान आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतीक आदान प्रदानाची संद मेळटली आनी जागतीक सांस्कृतीक कार्यावळीचें केंद्र म्हूण गोंयचो प्रसार जातलो आनी आंतरराष्ट्रीय समुदाया मदले द्विपक्षीय सांस्कृतीक संबंद घटमूट जातले। गोंय वेधशाळे प्रमाण फाटल्या 24 वरांत राज्यांत नैऋत्य मॉन्सून दुबळो आशिल्लो। राज्यांत कांय सुवातींनी सामको हलको पावस पडलो। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। MCC अखिल गोंय मुख्य मानांकन टेबल टेनिस सर्तीन ईशान कुलासो, शौर्या देसाय, रुहान शेख, आर्ना लोटलीकार, चंदन कारे, इशिता कुलासो हांणी आपापल्या गटान वस्तादपण जोडलें। मडगांव क्रिकेट क्लबान गोंय टेबल टेनिस संघटनेच्या सहकार्यान फातोड्ड्या मल्टीपर्पज स्टेडियमाचेर सर्तीचें आयोजन केल्लें। गोंय विद्यापीठ 9 ऑक्टोबराक
2.5 वरांचेर दादल्यांचो फुटबॉल पंगड तयार करपा खातीर निवड चांचण्यो घेतले। चांचण्यांनी वांटो घेवपाची इत्सा आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी कॉलेजीचे आयडी कार्ड, आधार कार्ड, जल्म प्रमाणपत्र आनी खेळपाचे किट घेवन दनपारां 2 वरांचेर गोंय विद्यापीठाच्या खेळा विभागान हाजीर रावचे अशें कळीत केलां। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.